lire une production écrite sur les métiers. اليوم نواصل les productions écrites sur les métiers. Numéro 2. اليوم عندنا le pompier. Le pompier اللي هو رجل الإطفاء. نبدأ. نبداو ديما بالماجيسكول. Le pompier يعني رجل الإطفاء est aussi appelé soldat du feu. يطلق على رجل الإطفاء جندي الإطفاء. ما نساوش نديرو لا بونكتياسيون اللي هي علامات الوقف. هنا درت كيما انا درت النقطة إلي بعد النقطة ديما يجي ماجيسكيل. Il est entraîné à lutter contre les incendies. Et toutes les catastrophes naturelles. Les catastrophes naturelles. De la ponctuation. عندنا تدرب على مكافحة الحرائق وجميع الكوارث الطبيعية. هنا عندنا أمثلة. عندنا كيما l'inondation tremblement de terre. هنا A tremblement de terre. الفيضانات والزلازل. نديرو بوان نقطة. Le pompier رجل الإطفاء porte secours également.
également aux animaux en danger. Point. Le pompier porte secours également aux animaux en danger. كما يساعد رجل الإطفاء الحيوانات التي في خطر. Il est courageux. يعني هو إنه شجاع. Du majuscule, le point. On le reconnaît facilement à son uniforme et à son casque brillant. يمكننا التعرف عليه بسهولة من خلال بزته وخوذته اللامعة. Grâce au courage de cet homme, virgule, facile, de nombreuses vies ont été sauvées. في آخر تعبير نديرو نقطة. Grâce au courage de cet homme, de nombreuses vies ont été sauvées. بفضل شجاعة هذا الرجل تم إنقاذ العديد من الأرواح. Le pompier. Le pompier est aussi appelé soldat du feu. Il est entraîné à lutter contre les incendies et toutes les catastrophes naturelles, inondations et tremblements de terre. Le pompier porte secours également aux animaux en danger. Il est courageux. On le reconnaît
facilement à son uniforme et à son casque brillant. Grâce au courage de cet homme, de nombreuses vies ont été sauvées. يطلق على رجل الإطفاء أيضا جندي الإطفاء تدرب على مكافحة الحرائق وجميع الكوارث الطبيعية، الفيضانات والزلازل، كما يساعد رجال الإطفاء الحيوانات التي في خطر. إنه شجاع، يمكننا التعرف عليه من خلال بزته وخوذته اللامعة. بفضل شجاعة هذا الرجل أرواح كثيرة قد أنقذت. ننحي الإكس باسكو هنا سنجولي. Le pompier. Le pompier est aussi appelé soldat du feu. Il est entraîné à lutter contre les incendies et toutes les catastrophes naturelles, inondations et tremblements de terre. Le pompier porte secours également aux animaux en danger. Il est courageux. On le reconnaît facilement à son uniforme et à son casque brillant. Grâce au courage de cet homme, de nombreuses vies ont été sauvées. Le deuxième métier هو le policier. Le policier معناتها الشرطي. نبداو اول حاجه كي نبداو لازم نديرو الماجيسكول. اول حرف نديرو ماجيسكول. ندير virgule, la ponctuation. Quand je serai grande, je voudrais être un policier. عندما أصير كبيرة أريد أن أصبح شرطي. Un policier. car نقول السبب على بغيت نخدم un policier car c'est un métier utile et important. دوكا نقول السبب car c'est un métier utile et important. لأنه عمل مهم ومفيد. نديرو البوان.
Je travaillerai. À commissariat. À commissariat. سأعمل في مركز شرطة. Et je porterai un uniforme, bleu. سأرتدي زيا أزرق. نديرو point. نديرو majuscule. J'utiliserai l'arme et les menottes pour arrêter les voleurs. سأستخدم السلاح والأصفاد لكي أوقف اللصوص. نديرو virgule. ما نديروش majuscule parce que c'est là virgule. Je protégerai les citoyens et je dirigerai la circulation سأحمي المواطنين وسأوجه حركة السيارات. نديرو البوان. C'est un bon métier. إنه عمل جميل. هنا كما راكم تشوفوا استعملت le futur simple. Je voudrais les verbes تاعي. Je voudrais عندي je travaillerai, utiliserai, protégerai, dirigerai. هنا استعملت
لو فيتور سامبل كاعدش هذه حاجة راني نحلم بها حنحققها في المستقبل، مانيش ندير فيها درك، حنحققها في المستقبل. وثاني استعملت لو برونون جو كيما في معظم تعابير كي نجيو في الامتحان يطلبوا منا انه نستعملوا لو برونون بيرسونيل جو ولا يقولوا لنا يوتيليز لو برونون بيرسونيل دو سينغولير يعني تاع المفرد جو. هنا ثاني نشوفوا بلي استعملت لا بونكتياسيون اللي هي علامات الوقف كيما الفيرغول، هنا عندي الفيرغول عندي البوان، وفي اخر التعبير ما ننساش ندير النقطه باسكو لا بونكتياسيون حتى هي عليها كما نديروهاش نخسروا نقاط. Le policier. Quand je serai grande, je voudrais être un policier, car c'est un métier utile et important. Je travaillerai à commissariat et je porterai un uniforme bleu. J'utiliserai l'arme et les menottes pour arrêter les voleurs. Je protégerai les citoyens et je dirigerai la circulation. C'est un bon métier. عندما أكبر أريد أن أصبح شرطية لأنها وظيفة مفيدة ومهمة. سأعمل في مركز الشرطة وسأرتدي بدلة زرقاء. سأستعمل السلاح والأصفاد لكي أوقف اللصوص وسأحمي المواطنين وسأوجه حركة المرور. إنه عمل جميل. Le policier. Quand je serai grande, je voudrais être un policier, car c'est un métier utile et important. Je travaillerai à commissariat et je porterai un uniforme bleu. J'utiliserai l'arme et les menottes pour arrêter les voleurs. Je protégerai les citoyens et je dirigerai la circulation. C'est un beau métier. Enfin, je vous remercie pour votre attention et à